relax to girl. Tadi sangka sa dinilang like a Ricky Gills. Sa neodymium, bukanlah barang KW. Duduk pangku kaki tatap cewek dong OTW. Pasabot, sesantai aja tak senampak dan arogan. Perseran pra pemendekan, bisa kasih nomor handphone. Minta foto profil yang sesendin tampang handsome. She told me, where do you fucking came from, baby? Dinutuan jadi saksi Manado P, ciri khas orang timur Indonesia, bukan kaleng-kaleng bekas. Sopas, keras, cerdas, cerah, jelas. Orang berkelas, orang bersaudara. Walau timur beda suku khas, orang gagah-gagah so pasti menarik. Kita manis kulit putih.